नमस्कार. रामकृष्ण हरी. आषाढी एकादशीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. श्री पांडुरंग ध्यान समचरण सरोजन सांद्र नीलांबुदाभम जगननिहित पाणिं मंडनं मंडनानां तरुण तुलसीमाला कंदरं कंजनेत्रं सहृदय धवलहासं विठ्ठलं चिंतयामि. श्री पांडुरंगाष्टकम्. श्री गणेशाय नमः. महायोगपीठे तटे भीमरथ्या वरं पुंडरीकायं दातुं मुनीन्द्रे समागत्य तिष्ठन्तम् आनन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. तडिद्वाससं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशं वरं तिष्ठिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. प्रमाणं भवाब्धेरिदं वामकानां नितम्बकराभ्यां भूतो येन तस्मात् वेदातुर्वसत्येन्तुतो नाभिकोश परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. स्फुरत् कौस्तुवालं कृतं कण्ठदेशे श्रिया दृष्टदे केयूरकं श्रीनिवासं शिवं शान्तमिड्ढं वरं लोकपालं परब्रह्मरूपं भजे पाण्डुरङ्गं. शरच्चन्द्रबिम्बाननं चारुहासं लसत्कुण्डलाङ्क्रान्त गण्डस्थलाङ्गं जपारागबिम्बाधरं कञ्जनेत्रं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. कीटोज्ज्वल सर्वदिक्प्रान्तभागं सुरैरर्चित दिव्यरत्नैरनर्गे त्रिभङ्गाकृतिं बर्हमाल्यावतंसं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. विभुं वेणुनादं चरन्तं दुरन्तं स्वयं लीलया गोपवेशं ददानं गवां वृन्दकानन्दरन्दं चारुहासं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. अजं रुक्मिणी प्राणसञ्जीवनं तं परं धाम कैवल्यमेकं तुरीयं प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं. स्तवं पाण्डुरङ्गस्य वै पुण्यदं तं पठत्येकचित्तेन भक्त्या च नित्यं भवान्भो निधिं तेऽपि तीर्त्वान्तकाले हरेरालयं तव शाश्वतं प्राप्नुवन्ति इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं श्रीपाण्डुरङ्गाष्टकं सम्पूर्णं. श्रीरामकृष्ण हरी. विठ्ठला रखुमाई, विठ्ठला रखुमाई, विठ्ठला रखुमाई.